الرجيم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يؤذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. الله سبحانه وتعالى أو مثلا عندني سورة المجادلة نخونا بكا جيكو أي جيكو كبه غمانيا سروغانيا كما إذا فتا بكا جيكو كي قهر سيماحة جيكو كي الله وإبغبغنو كن لحالة كما أتي ألم ترى يالا النبي أمان غريبا wallaga digamenga katta sirefi ogana ke digame ko sirebe danga lenki digame ke wakatanga mangala ke jama me ngari ka fonno gon ya lam mangari ila alladhina katta suroi goni nuhu igadi fata anin najwa bakka me gunda lemahu ma mengalle ma eronyo bure igadi fata dabarindenga nanti maga kenda bari thumma yaudun sage hiti halle kabande ke halle ina ille sagene lima katta fonga nuhu anu igadi fata kembe ina ille sagene katta ken atamma ka waku kamanni wayatanajawna kunchoro yamengalli na gundon dabari yamen ngallen dabarni miwa eronyon dabarni mani kamma bil izmi junubu wal udwan ado nanyada soron pakendi wa ma'asiyati rasul ado namengari faren kutanden kibarenga kebe afina mengalli kenye wa iza ja'u kunchoro igonu iganari anke ngannabi kamma hayyauka yankunyini bima ti kunyindi mogobe lam yuhayyika bihi Allah Allah imega man kunyindi mogobe di kunna ken kunyindi mogo wala katam bane wa yaqulun ina ille na simma ibure mutunaro Allah kamma ke gollebe igada dabari inati fi anfusihim iyonkinundi ina mira iyonkinundi nanti laula yu'azzibuna Allah hari Allah ganno yangan katana bima naqul toga kebe ko ngada ngani oga arne oga ke kunyinde mogo be ko ngada ngani annabi nyimme ganyi to ngonga ga ti kay fare nyani edo Allah don hari Allah ganno yangan kata ke diga me ko Allah subhanahu wa ta'ala fi hasbuhum kusoro wasado ngani kebe tanni jahannam kenni jahannabai yaslawnaha igarono jahannaba kedi fabi makembe fabi isal masir lagari nokum bono komenda ngani komebe lagarunga nya jahannaba no konni alla ganno tangana odo islamin lemon an najwa gani kebe hiya at-tanaji me gunda lemma ho bayna iznain aganyana sorohi linaga fa aksar ma hobe gampungu sorohi liya me ngallebe ganyana kenya to konni arabu non kannendi an-najwa a to konni arabu non kannendi at-tanaji wa qad takunu fil khair min ngallella wanyana khairindi wa takunu fi shar min ngallella wanyana fi burempati fa amara Allahu al-mu'minin Allah ken koni da mu'mininu nyamari an yatanajaw bil birri nanti gana ime ngalle nyana no qosu ime ngalle na nyati siremba ne akamma wa huwa fi sirenne mania arabu non kannendi ismun birruni togoy jami'un li kulli khair khairin ngani ho honda minne wa ta'a دخاية غني فوفن دمني وقيام بحق الله
nancigiti allah haqqu wa haqqi ibadi nancigiti komon pakenga ke suka humantenya togonni albirri arabu non kanni angana albirri ko awanyana khairin muhammantu nancigiti allah haqqe nancigiti komon pakke ke suka humantenni bir oso linga kannen na tifisire wattaqwa alla da mu'minunu nyamari nanti men ngalle ngana nyana anya allan kan ne nyakibaren kamma me nyamari lenga nyana ti allan kan wa hiya taqwa kaga ni kebe huna yere oga taqwa wure konno yere hibe ismun jami'un ha kinni togobe gada kahumandenya li tarki jami'il maharim alla kute haramen pindamma damman tokke wal ma'azim ado junubun damman tokke kenya togonni takwa yere fal mu'minu mu'mini keta yamtasilu hadha al-amra al-ilahiyya mu'minina Allah subhanahu wa ta'ala dan kenya mariya angolini sayya mengalle angana nyana no kusanga tini sire dan ngono na mengari anyana fisire nyakama alla kute mo masu gani antanya na kenkama fala tajiduhu anta mu'minin yini munajiyan agatini sire dan ngana ona me gunda o mutahaddisan agatini sire dan ngani on daga masala illa bima gantati agunda ndendo amasala ngenga nyana huwa kama yuqarribuhu ila Allah kibe gatin to ni kati Allah mu'minin ke mengalendo amasala ngenni ke wa yubaiduhu min sakhatihi ado hobe gala to dini Allah butiyenga wal fajiru kafajiri yatahawanu bi amri Allah akenne guntenya na Allah nyamari wonga makembe wa yunaji akenta Allah nyamaru kutirin kana ana gundo nyana ana mengalle nyana ana erenyonu nyana bil izni junubu nga kitene hobedi wal udwan tananum pakenga bonno hibedi wa ma'asiyatur rasul farin kutenga kebedi kal munafiqin qom munafiqun alladhin munafiqun kubenu hadha da'buhum kiya gani jikunga wa haluhum kiya gani ali halanga ma'ar rasul sallallahu alayhi wa sallam kahini faran ati ganden do kisiyenga kam ke aye be gani ke kundu a masala jikwa kama jikube ganta gille aganyana kafondi abada gilli faran kiyenga na wara oga birebe dilenki nan daga wara kumbane har mare mega no kusanga gundo dabarni gundo ado mengalle ado hobe gam pukunta gundo odi bangandi da bo allati soroa haykunu kuy idi kaba mengallen tuwanon ti munafiqinu nyati kunyi kay ido yahudi anu nyanyi ke mo dabarni nyanya na madina munafiqinu igana mu'mini khalasin tengara gadangina ga terme i gono na kusanta to ya hon ko bonci ni kata menanti igolona mengari kede ganteke ikun akenta tu ku daga mengari kibare fi i jamanna daga menyi dingira igoyi inati ya mengalle nyana no ngai ko mu'minin kuna simma kuga mengalli gade kebe qori kibare kama yanka o kibare ndi mana yo kapalle mo be nuga jahadu nga qori ni sinyamade ko problème igo mari kungara mu iga kurni gama ko da ngani de ke mire na to korni mu'minin ko ala samendi iganan kembane kan ardangini na dabari anashi kallan to men igara ke gabondido madina no konga ida digame ko annabi dai o soro ku imen allenga benni de farenti danga ti he taga kinne ngalli gabe be khada wara mu'mini khibare heti islami khibare heti bada lona mengari islami gundon na ko abangayenya islami haqiqante kebe gama ga arnina ko ikapalle mu'minun dangane atan ko sellam mo katunga kinne ngalli gabe be khada wara ibara wala harsa iwai ma Allah garni na ke aya yampandi nanti idi kabai ibara wala kinni sorobe nuga si aya ke yanka chen kibare kadigame ona wutu ona kara o kafon kamma mengali gabe ona mengali erenyo gabe ona erenyo ta hundi
anyana sarti no nyakam ko kitabi gumenda ko min ngalle gora wanyana khairin kam min ngalle gora wanyana bonen kam min ngalle be ganyana khairin kam na menya mari ti gollu benu igaka honna hana na menya mari ti gollu benu ga silama hun tontono ka fonno konti na men ngallenya gollu benu ga fonnan kayungan kawa marne mo gombe ga kane kitana mo gombe karallanu ngan kawa sikki mo gombe tuwanu ngan kawa dorne mo gombe tauhidin ngan kawa na hakkilun ko yimi ogan kawa na rondi ka honde mo gombe men ngallunga nani ganyana kuwa kamma sumpunu ngareme ona me ngari ogan kawa ni gemundi me mo gombe azinu hilli wareme ogan kawa ni gemundi mo gombe igodi yakke anke ndamu nan tikati hulana ari yakke tewame ay mamu orna hera katoni gamundime o kubenu gan kawa daga ni gamundime unan taaguna haqqilun ko yimi ogana daga ogan kawa na khibare ke wutuma gombe me ngallunga nanya kuwa kamma kisuni nan tigiti Allah habbu nan tigiti ko momba tamil ngallenga manya kuyi agananya na gadangu nyimbunkum agananya na konna gun tonto sondo mundi kabila nundi katame agananya na sanga dingira nunya tahundi limunu ngada gana sanga nonga yidina nga yebebene yugundo ya harunga menyi ni nongani agananya na barokati dingira nunya taga ni dabari limunu patununga bonno ha degana kuntana siribi ga kimi ngallenta hundini kabande bega yere angarno golle ke no gondide anke nan ke heti men ngalli sirei tinya ha Allah gati anke mangari katta soroi bo sasa gati idi kaba anke nyime ha mu ku yere lenki nan ti jaga men ngalli gabe adi antagawa irenyo gabe adi antagawa kangana ni amma diga me ke terinka kumana nyille sagenai kusuru belu ga dangi wujine sinandi bana mandin taba be hunde be ga kun kama Allah subhanahu wa ta'ala maga kin do be hunde anan ka kama yere lenki haraga na nyanga birene harantia haraga na nyanga birene afrika haraga na nyanga birene continent tanai min ngalenga nyana ko kama sariya nganta dunya ta gono tai itanda waranga hinna dabarni andu kubelu ga dangi farinki enda ga swamba kada yere fam min ngalenga nyana tuwanon ta wanyana kakadi nkedanke osoro siki wallo osoro nakati awarno kabande kedi osoro siki wallo osoro nakati o wabere nkedanke ndoke su sehene soni kankanne nye kasarore mbaita kuna sehene bambaran kanne ranta soni kankanne mo o hay masalan o ga golle kebe dabar mon ta golle sire dabar ne akara ke fam la alla ke wala tuna kay uswa dabar ne oga birene jamane ke ngeni bambaranya anke ni soni ngenye keni soni ngenye oga na menyi no gobe o suga kanne mu ko kanne ke be de mo adi to adi o summa sala kenye kaw kum ma ganyo ga masala nga e soni nga kanne ke parce que on ta ke problème be gay me ngalle ke alla go kabana e a sutta hunu mali kamma na sondo munya labandi katane yigati no hobe da salamatu sudur Allah na munda mu'minin tondo men na nyala bante katimu ikapalle mu'min ho ganyana sababu ana sikallo mu'minin tondo men akata sikanga mu'mini bana ni du tanga o kuma to masala nga ke kanedi akenta muku ustai hoy go hayruna so men na wati ni teta kai man kena nani harakan ta makan kena asowarno keno o do me o ta gum e nyonga o masala ogi ange na usan dara du to daga ngankili anke bayda anda goddi gure tabarke hari maga ko o hati halle me yernyo ko gara arawum para ko me inti ura arawum para ko me munafaka guru jambaya gantam maga manin cikki o daga hallanke ngake killina yernyo ke diga me masala ken dangan aga ko ngatina kana inde tanaw asurono tuwanon ti asurono ke dia kesini hi haramun tenye o ga dabarni anani o yugunu to akunati kanani o yugunu to akunti intaqwa idi kaba baka gundonga iwaile ne kate wayatanajawna yame gundana bil izmi alla da wangonu sikiya ko yere intabana wayatanajawna yame gundana bil ismi junubu kini ismun jami'un kini towa ya waka huma ndenya na fofonda minalla gara fata ndenya hobe ga jongini hadamar men yimme hakenga walla hobe ga jongini Allah hakenga asuroye kayere agada atfu nyai nanti udwani wa ma'asiya
ona ismu hattar ni yere junubu be ga jongini tanke ni mi me baane fo tan hakke gamara anando Allah baane ana maga ma fam junubu ni gono adi ko mengi dabar ni kin nan nyonki ke baane aka matana hakkenta dolon minne sana hakkenta ke dio na salle hiti hasana ngasa salle ni sana hakkenta ke dio makeze ke wureni junubu be ga jongini tanyi me baane al ismi amma agati wal udwani yimme ngalle nyana golle kamma golle ke bigani yaade ngana hatar yaade ngakundu nan daga peut-être Allah tini sasa serenta yaada na sere kamma la yaade ni kanga ni ngalle nya huwa kamma kenya ngonda ngini na lo sere sana haqqen imma wa kama mpaqindi na dina nyebe ba ma walla na har mare ma humbono ndama makede walla na toni haqqen ni me medina diga mu ka dan hide kan takaw nan tiga ka ne golle na bonondi tikena ko be ga jongini ti sanan bakenga kenya ni udwan لأن الذنب تعدى منك إلى خيرك أو الجريمة تعدى منك إلى خيرك وانغوكي بانغرا دبري أدانغان كنا ريا كتنا من اللي نانيا خبي غانيا نكي مغندا مني كنيا تغني والأدوان ومعصية الرسول إمن اللي نانيا فارين قاسكوتا لنكم فارين كوتا لنكم kubeno do farenga da menyi bire wakati bani farenga ti idanga imaka dabari iga hinna dabari ida faren kuta o kubeno ga bire ke ni lenki o ku faren kuta enden ni kan o ga men allen dabari ni moga eronyon dabari ni nan tona ho honda minne dabari anani kempo do faren tunnan tara kare faren da kenna kariya sunnan da kenna kariya sunnan da kembonon dia ka o ku men allen pa inyana nan tona kenya rondi ka fonno kondi كيوريني ومعصية الرسول ما راح تعرفوا تنادي قول لي سو من اللي سو غنيانا تكون بينو غتاغو نغا نمكاغي تابلو روكي نونغا جلاغا غتاغنا غاراوم فراغو ني يغو كي غدا اراي كي ورا بيرانا كادارو سنن فاي مي اسكي سنن دا هوكو كيفا agara hoko ke arakum pakalanto benu gano arakum dina gumbe benu gano katiki hayde hari ke gana yo gara ngari duna dun ko nusana num maka kinni duna dun ko ka uslama gunde o sariyande o sunnande sunnan ta dum ke horma ka ro ka honna kama ke da bara agara ro ka honna gondi agara farin ku ma asiya ke rasul farin ku tan den ne ma kefe aha o mati munafiqin do yahudi anu nyanyi golle ke dabar boy funja ma kiso aka hunten na nyike wango be ga nike fungi jama kiso aka hunten na nyike wa idha ja'uk iganari anga ikite digame ke na do yahudi anu nyike iganari anke ngannabi no kunga hayyuka yankunyini bima tikunyini mogobe lam yuhayyika bihi Allah Allah gaman kunyi tike at-tahiyya arabunun kannendi nandua serenda ngani soba ngati Allah ganna khairi nyana ndakiyen nandua serenda ngani nelenga nanti Allah ganna jemu nyana ndangani uron ka kin kantande Allah rina harago dangani ko daro gara ko umayri diga nandi Allah rina ken ikunyitina imta sabaha amba ne ganani wala imta masaa aga jamanya ganai ganara ga kunna nati in imo sabaha in emo masaa Allah rina kem farago dangan salama o ken gondi nan donti me dangani assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh na ke ko me la kuni de ke harawo bu ken kuni de halle ke tay kunga nari yahudiya nu iganari annabi kamma igunun ta akhire kadan tenna ti yahudiya nu ma sta hadise nga ken to ngondi ina annabi kuni bima ti kuni ni mo be lamu yuhayyika bihi Allah Allah ga man kuni tike Allah ada annabi kuni adi ko mo sirun kuni ndi mo ko dangane alqur'ani ati wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amangari salamun kisye abin ko mon kama ko mo ko be nunga di sugandi ni tindondi kata kenni kanga onti meda ngani assalamu alaykum Allah kuni ni mo gonni kay ko mo sirun kama Allah kuni ni mo gonni kay annabi kama
ti kunganari na annabi kunyini mogo be alla gama akuni kundunga sa'aditi ha yusayyi'una li adaba iwajjiku lagana bonondi fi tahiyyatihim ikunyi nendi laka andanga ken kunyini mogo ni kanga iti yahudi anungari annabi sallallahu alaihi wasallam inati assalamu alaykum amana anganta arabin kanne mukusiri diga meke dubutana anti ni ko adan kunya inanti assalamu alayk ikuntina assalamu alayka ya abul qasim assalamu alayka ya abul qasim igana jewon tan ko kundu jamandi anke ta fahamu nanti da kidiga ne assalamu gani kebe al maut idwa nga fare nanganya te kallengan kamalla gandan karni annabi kana diga ne kimugu anati wa alaykum riwaya igodi na wao ke jokai bo nangana ile kata kitabu yalo wao ke kapai mo Allah wao ke kapai ke diga mengile riwaya igodi anati alaykum ana wao ke itigari annabi kama ko ta igo igala ke kunyindi mogoko ma sano ngani abutu ati alaykum la'ana wa alaykum ghadabullah agabuta to diga mburna to diga farinta danga ki asa inna allaha rafiq yuhibbu ar-rifqa fi kulli shay tiasa amrani alla ni tunka mogo nteni awanna way munda hi ho hot maga to soron kama fu ati annabi amma mugi gara kunyi ni mogo be kandanga gallanga diga mebe farinti eskan ken kama mugo kagari jabe kele nkati wa alaykum ari riwaya tanadi nanti Allah na ukuga jabi ndeke be konni kun kama Allah na kenya jabi ni kutunga langa ndeke be konno ku kama Allah to jabi iganari fare ngai na ke diganda minya walla ga hari kunyindi mo ni kan iganari nanti ya rasulullah ya nabi Allah inati ya abul qasim ya muhammad la taj'alu du'a ar-rasul ka du'a ba'dikum ba'd kama ga farin kirndenya ko aga me khili mo ko sa'adi gara ko mo men dari farin dingiranga inta jikku sire ser may gan kawana farin ko nyu mo gombe sallallahu alayhi wa sallam ina kunni kem mo wadi ke i haga da wangonda bari kunyin den karanga ko kunyin den kara ida wangonda bari bo yara humma keta usai Allah nitum kan o hayke dafe mawduat ko yake no wonni kenno ke tan ni timmi ndelli nan tiyala humma odo to wabnu kubeno ga gondini me kamma an kitti ari yala humma adaganna funyi ba walla adaganna maha fu ke timmi ndo ko santari nta kama ngan to yiki ke mawdu me o ba sunna ere akam سوريا ينات جلدا إتي الأوزائي أتي إن سلمت عليهم فقد سلم السلف الصالحين قبلك وإن تركت السلام عليهم فقد ترك السلام عليهم السلف الصالحين أنا يكوني أداني الله كمسير سامانتو بينو جلي فارنكين يقولون يكوني angani kunyi gagadi jamaa igwano ngani kemmanyi kunyi mani sababu ndangani boni farin jabi sallallahu alayhi wa sallam ati la tabda'u al-yahuda wan-nasara bis-salam yahudi adu wan-nasara kamari jopani kunyi ndako be jabi aka mangata ninti fatam panche nyene ko mingara te kama jabi mo gombe fatam panche nyene igara bangan gelli igoki aganari nanyi dingirai gan kawanan kunyi an ke da maka jofe na kunyi kendi kanya gana ni dingire an gan kawana kunyi an yan kawana kunyi yare wasu da ke famu ga min ni ke alli sirenga idron an fa junya ne usai har mari ma wannan ne na ke eske dogon ta gille kendi an gen datne asa o ku kunyi ndey me hetike ta assalamu alaikum wa rido mena ikun joro benu ganyi no ngani parce que sun yara ben kan nya ko ngoy nyitine assalamu ana fam kaw kulin ki an ligo ngata ko ni bironti walla ligo nga golle na ko bonjour
ange kunyi de ni kesa kama gana agari ka nan yinonga uswa kendo har mari ma gonde an kawanan kunyi hari kunyi meno kala dan de an kawanan kunyi la kaman jadi bo sasa farinki kama ga yahudi adu wan nasara jopa ni kunyi agadi ndage mukilendi kada hera katu imma kilike na kanin kitaka maka incembe karani ada tefu sa ako tanga igrena madina kilama kunga kama beranga kama na nkoro kafira kun beranga kama na le kalen kala wa kenyana una alla nyaga nanke nyimia maka daga jo pati salamu ngahila haranga agan kawana kunyin ko butuano mtikinni ya gilikilenga nani ntabihu kuma jamanya na medi islami nun jamanga nonga ikundu bana ngenga nonga odi gana gemukendi maka dunya ga serne kileke na kane لأنه مساخرين إلو قلتونين اتروه قرهيرا كتندقى كلين كارين كما قلنا جهام تنو جمان تنو غني وسي دقاران كلين أنا أندقى دي كلين هذا مرة من ينقوى مواحق كنتن مغاطول هذا يرفهم بو النبي قطوم من جوبة تكوني دي يغنون دي يرين يرغا iti mogo sukama ikungo nita hadisi ka inta yahudi ado wa nasara jopa na tikuni ka ibn mas'ud ado kunta nanu ikunti ai angana rai dingira yampa jugai labuda anna jopa fi salamu akini salamu nyede kalin kunta salamu kono bonjour wani diga menga likebe angana ni dingira anya gankawa na akuni aga nani dingira gankawa na akuni anankuni na diga meke kono كده فيها كما سكوني لك مغنى أنا اللي كتا المفسر القرطبي أكيد بك على ديجان جلنا كي كما كوبون كثير كما مثلا كما نوع إذا كي مغو دباري إذا فارن كوني مغو دي الله ما كوني كندونا كيني باني يلي إذا تهما بلون تنارو الله كما ويقولون في أنفسهم لولا يؤذبنا الله ina ille na mira iyon kinundi nanti he aganya nabi nyimme ogara ka kunyi ndeke di Allah manyo yangan kata agara wari sasa ida wangono hindu ida wango to annabi karang ida wango to Allah karang kai tigara ke mire be mira kundo nanti laula yu'azibuna Allah gando yangan kata nabi mana kulo oga kebe kon itifatahum adifat anna Allah yumhil wala yuhmil Allah ali halanya ni komen na golli buren dabari anan dugunti na nyama yanga kate waranka mabateke ka wala yuhmil antanga la dewde nan tangara wango kebe dabari inta yanga kate lonan kama la wajahilu isanku gadi annahum fi dar al-amal la fi dar jazai oga dunaka kebe ona gollen kanyadi oga gollen kanyadi golli siri nyangana nga golli buri nyangana nga ka baraji den kanna lahara makebe istanku kadi bi anna Allah halim lanti Allah ni no renyi ko farenga ko nanti Allah subhanahu wa ta'ala la ahada asbara min Allah hon tano ngani aga munyini nan koto Allah hon tano ngani aga ni no nan koto Allah yad'una lahu as-sahibata wal walad hada mari munti lemmenga Allah walad Allah iti Allah sa hada mari munti yakena Allah kake su kama Allah amagiri yu'afihim wa yarzuquhum amagiri kundiga mu kongano agi warjagana galaga hiya nyane dam manin ciga gari lagahiya manin ciga gari warjaga parce que no renyen diga miki diga da ko gandi daga sai batati bata hay halakni soronda kundiga ndam munnuko igala gari katti aken Allah subhanahu wa ta'ala diga meke koni wakati agandi halaki manin ciron kenya hayke kugati laula yu'adhibuna Allah hari Allah ganno yangan katana bima naqul oga kebe koni isanku Allah dan ko al halanu hilla isanku nanti Allah ni no gani isanku nanti Allah sabani tenyani isanku nanti Allah ni dugunda nanye kawangoto kana he kada yere fam ha يو أما هم لولا كير صرته تدي حلا ما كيبه هري الله قالوا ينعن قصنا توقع كيبه كذا من أما كين يفهم
ko gara ki diga murnde be kada ngani kunyi leke in kana nabiyan ha annabi nyimme nyagani Allah nyo yanga kata na ki diga neke kala ga mu yanga kata ikumma ka dalilin yani kenan nan ti annabi nyimme hitai mi antini annabi nyimme ngata kai fare hitai mi antini kai fare parce que kumma ka igara ki diga me be ko annabi nyimme nyagani gara kada ngani batiti batalla ni halaki hari Allah ga no yanga kata ke uga kebe ko ma to anti kam anda fam tay kenniken yo usai ahiti nan tikiri suka golli bure nyana Allah kusan tara su yangan kata dunaji de kinga nanya dunanya na tugandi kan aga dunaga nanya tugandi kan su anyana jabrunya Allah ntaka hinum peti ara kuto ngaketa anyana forte ara yere fahamu de ko aga nyanda golli bure ndabari Allah da yanga kata nyan kandan kam ko na golli bure dabari ko mballa islama ko bo sasa hada marin mun taka ara kuto magade hada marin mun na Allah kata mande nya maka kendo ara kuto lantanen Allah da hirun taga ni rakuto ni warawona ara kuto nya maka kebe anga dabar ni sasa dabar ya kaldinga ndangani kan tu gade ni anda gana kita minna la fal jalika ay ke daga renga ti gelli Allah ga mi yanga kata tunaji in maga raga nan ta Allah mi raga ti golle kebe ati hasbuhum iwasado ngani kebe itanni jahannam kene jahannaba ita Allah ga notan kidigami bi gada ko gelle har Allah ga mira ga tay duna i wasado ngani kebe tanni kene jahannaba yaslawna ha iga daga nara ikhwani ku harada mire yake be mira nanti da ke faren digamburu Allah mi yangan kata batte ti batte la alla ba'dukum agay gonu ngasi manana nanti haza qasu بالذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم nanti ke haydo soro kuma yiro fare ngara men anani galle ki ko take ke sin mai buren ta gilla ga soro ma i gwada di intado kafir nu kuide parce que kun bangi ananti kafir nu nyani ka i gwadi adi biren ku to dan ke kilama ko kafon no nyadi islamin kune ngai islamin dro ko ngai kana golli buren duro nya kamma kani relli na yi ganyi golli bure ke kamma ga Allah torno Allah mani wase khairin bolla ke mun ni dam ke mi relli na ya ado ke ay swamba ke ay gara diga me ke ko soro be don nan daga adi swamba Allah gati hasbuhum jahannam akaman dan ke mire be ga yimen nan talla mi yanga kata tunadi aga wasa don ni jahannam igo khanu ngana wa golli bure kamma warda ke holla ke mun yinte na danga miskini ke kana du to do no nanti kati gati ni Allah ke ya kuma buri awaya ngan katana tungugani kati ga mo gombe amanya wala kundo ni gunu na mire i gunu kana seeda ana fam Allah ki hasbuhum jahannam ati wasadon ni jahannam bay agada fam mire bure Allah kama amanya de sirin nan maka mire bure nya katta ko menga janko madina mire bure lo Allah kam gelanga na nya angara wangon dabari kanua setane dan panka kanda wango ke dabari ka kanua anna hera kato Allah ga tubun ka holla kemu minan da mogombe Allah ga tubu kana nya ko munahadi mo gona nya ko ho heti shange nya ni taga tugan anno gonan kama hada min alamati shaqa'i kinna ge bigra majiga kun ta kuma Allah ga no التي حسبهم يوسعون عن كيبي جهنم باني يسلونها يقارون دي فبئس المصير ما كان به إيه لقرنكم بنوكم من دعني كوي الله قرنكم من جهنم باي الله قرنوتها من أيوة يا أيها الذين آمنوا يتي الله سبحانه وتعالى يقاتب جميع الناس بأصول الدين ويخاطب المؤمنين بفروع الدين بس ما راح كلمة تقول ما كان كان كيان قلبك كان يوم مغالين كلام يخاطب جميع الناس بأصول الدين الله أغنانيا مندنا الدين نياكو دعاني الدين الله تلينو دين أنغا تاوني بينو كمان دا أكونو دعاني القرآن دي أنا هذا مرة من شو أغانغونو na dina ke la tilunun ki danga ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum makende
kaganani gingu nikanga jikunu aganani siheno da ngari kendi usaya ngabana digamente le ngondi kata mu'minin sere sugani mu'minin nyan nan torongo ni jikunu gono hayke sora de Allah ga ko ngoda ngani ken jikuni kanga mengallen jikku ere nyono jikunu ere nyoki gani debe ngere nyonya ere nyoki gani jamani ngere nyonya ba ere nyoki gani kabila ngere nyonya ba ere nyoki gani kan ngere nyonya ba ma fi ere nyonya yo jikunu be no ga da batte qur'ana hayta ko honum kinnoyi nan tona kun proso magal harat kun ta ko hono ati ya ayyuhal ladina amanu ati mu'minunu idha tanajaytum ama ngaraga dai jariti kato ka hokela antanya na memalle kan tanya no mabebe jella faganani me gundal lemma hunu fala tatanajaw kame gundan den nan maganya bil ismi ti junubun kibare nyede junubu min ngallen nan maganya kibare kamma kibare be angana dabare anga wangonya kitanade wango ke ga jongina nyime bane min ngallen nan maganya ken kamma de ona lege kompon cigindi makebe min ngallen nan maganya ken kamma de ona dolon kompon cigindi min ngallen nan maganya ken kamma de ona kompon cigindi ya harunga no ngayugungi sagatana min ngallen nan maganya ken kamma de wal udwan kaganani me gundana gundanden nan maganya temperandangi en kamma udwan mujawazat al hadd udwan ni mania min ngallen nan maganya khibare kamma khibare kibe angana dabari yonki tana toranga arno kendi makembe ona mengari na groupe punta gundi ogan kawa nan kenu soronga ogan na buren kitana mo kombe na groupe punta gundi ogan kawa hayyen karanga mo kombe na groupe punta gundi ogan kawa daga na tagu soron kane killendi mo kombe ni sal sunun lagiya usay ngeti kubenu ga dabarni ina adabarni ajuja fatan ina menga dunya dabarni akam usay ngani kuros kamene iga hibe kono de iti kunchoro itanta gunton na suru qoronye debe ken gondi de kunga gohorama nundi kunga tuwana qorondi kada ere fam ka kumbenu gana me ken kompedi kaga kenyero nyo dabarni aga hay go dabarni agarno tanam pakken kamma ko makebe wala tatanajaw bil udwan makebe la maga daga kanede wal udwan ke usai kabila nyane wona mengal aka mengal lempa nyana na jamba nyati yefi sere go inong adi tongu na hera katuna ato na hakele pa ina dangi ni tongu ke na hakem bonondi makende kabila wal udwani aga ha mengal likakedi na erenyon dabari na jamba nyari tuti go ikakedi na hakem bonon wal udwani anke nanya ke hay mengal li na jambaye nya yetuti tayni banenga makebe usai giri jamane nga mayigo di yakuna ka kanno kon mayigo di ramuna ka kanno kon min ngalenga nya pohodi tanam pakenga bonno tay Allah ti min ngalena ma nya kenga ma dinero no ken kompedi hillo wa ma afiyati rasul aga min ngalena ma nya faren kanya mari sohiyum kamma daru oti sunna ke gara fofonda minne ta hondi hada mari minga tinta dungene kenga ma koy dangi tekani sunna gara honda minne ta hondi aga bange nan ton ka waterne ke akama aga nari no kusado lada nunga na metaki otona lada no kunyon toni denge ona sunna ke ta hondi kala kum minga lenga nyana na hino adabari sunna ngala mpunu tukunye usai ken kombe magaro ken kombe de magaro ken ngamenga le ke awreni wa ma'asiyati rasul ma'asiyati rasul nganyana faren pakatum maga menga librunda bari menga libriga nyana no kusu usai anke na maga hadari renga angana hadari renga anda faren tobia makiyati ma'asiyati rasul nganyana ke kahobe o hay kahoke bedi ke badi taagebe go maga oga gumbun karni ha oga igande mutuna ndagaro kubalini soronya hara kite sasa igamuna na hankanki ni kenkai
usanga na da baranda fare nya mariyen to ko parce que fare ma bade ta ko amma bade ta hundi karabira nga hare ma daga nan tikati karada bade ta hundi unta giloga ke kono de an ngana hankan kini ke nan tanga dabar ni tikka ka an ngana hay bani usai anda fare nya mariyen to daga na kunta nanu ngate ati me ngalen na maganya kukan watanajaw mama kenya ko kada aye ke hayda jotte kabande nyanya ati watanajaw kaga tasiro no me ngalen nganta nyana kada me gunda lemma go bil birri fisire mba ne kafunga kerin kitana tikebe wattaqwa kada me engari golle be alla kutawum pon la kunga tegene tikebe kada me ngari tikemba ne al birru wattaqwa ana ko mutaradifun sure ni bani alla wa al birru hatarni allan kan alla wa taqwa hatarni fi sirri ka ko me allah subhanahu wa ta'ala gadi tokki meyere al birri kinni khairin pon la kengar ni timo osui fi sirri nganya attaqwa bonella kenga tegene tikille sui alla timi ngalenna nyake ali halani hillaka ama gabondio kutay ke kalli ada kenya gabon al ismi wal udwan wa ma'siyati rasul ka khairin jenno ko ada hinu hillaka tan al bir wa taqwa birri ni kana khairin polla kenga arni tikillu bene taqwa ni kana bonin polla kenga tegene tikillu bene anyina anyi mi ana wasana keta angana tunan tikebe ni bonenga anna khere na radi wattaqullah yo Allah da aye ke timmandi ata hanan kanu Allah iga ga nyamar ni tukube ni agani tidin iga ga kamana baka kubene agani togono ngai alladhi alla kebe ilayhi tuhsharun iga ga sukka huma na me katay yalla ga nanya haga makano ina ga kafa me katay yade angara ke eronyon burebe dabari angara ke golli burebe ta hundi ka fonno gondi andaga na yangan katay muto Allah ne ngade Allah ga no tangana dasima eronyo ke bare ga ne kebe ke tora fahamu sasa Allah da har ma gun jarabi ti sefenye ma dalla qaumun kanu ala huda illa utu jadala suruma sanku baka kande kama abada gantati Allah gara nene linga gun po horen kina daro da ken kara sajid jamil usul ke diyar tibin tibem ma dalla qaumun kanu ala huda illa utu jadala ana wari sefen gabo lenki siri ha ma sefen magaboa ogana tawo erenyonga gelli kabila ngerenyo ken kabila ngerenyo nye ha ogana tawo sali hanan sallem palle kuturo ngonyi ne ana ga gelli se hetwano nga se hetani diga ne ke kane da halle kula sanga ne ke be da konan dugo kan ke daga sefeke ya fonnan ce hay na tunan tinga sefen tude an kin daga fonnan ce hay na tunan tanga sefen tude jeidi daga fo an ce hay na tunan ta wasi hen tude nke chimme ndan kin chimme ngana mi wali fo nin chimme ke chembe ndan ken nan chimme ke chembe ke ngire nyonyi mene kambe ke ni kabila ngire nyonya ide kan ngire nyon kila simma ken ken na hataji kata leru sitinjato ka kabila ken na ki ta hande nyaw amire ni mani agella kananya de ngire nyonyi ko tabane rana kenya mana ero nyonu mani me noga ta hono de ngire nyoga o ganta me ham noga tinona ona rapporte kata wa aganyi o gari na hakkilin koyi mai tunmu hakke gani kebe o gari ngartan ne on golla kama wasan kile mai yo na hakkilin farahu mai ya tani hakkilan tun gari hakkilin farahu mai noro nu tunmu ngani kebe suwa hakkilin ni noro ni tunmu ngani kebe sababa ngani kebe wari tini yo ai kahina ma utina jadala gara kutandin kinoi usai renyo kiran danyo jamanin ken kibaren renyo kin na ko taswai ma mana ensemble ensemble mana ko ta sakan tingal di tokono no ngania I tokono mani klare jamanan klare sai ana ka jamanan klare ane ne Allah gara sariya no benu ta gondi na ganguta nan ta Allah sariya no ni ko babe sunitu annan tiri kam makanga I wali tani haraman ni kai anyime makete sasa giri ona menyi sasa anyi telefoni ni kuma an ken trente kanga mankanya da barin kinde kedi
kinkaga koto sasa ilanya whatsapp ni nto sage reunion nyana whatsapp ni mama sage reunion nyana whatsapp ni ustaya onto hakulu nyala ni nanti jara bi go ha yalla gara kino nanti jara bi go ha yalla gara waro kam ma dalla qaumun kanu ala huda illa utu jadala makebe ibunu galla di jara bi ari itangaro situnu ku kama wakati su manna kun kama no se fe kannanyam angaro ay deben citin kama wakati su manni se fe kannanyam oda deben citin ta hun oda kabilan citin ta hun oda mellem mun citunun ta hun makenyi mun kan tadiya oda tagalle mun kasi tunun ta hun se benya nyana ta wa Allah pin ko ngenta nyana hari Allah pin ko ngum benu garni kama golle ta nyana tiya usa forno haqqan fiya هذا مرمى سفني حيبي قوري من كان يؤمن بالله فليقل أو كور أنا خير ندعمك ولا نانكو خير ندعمك نكانا سمبوسون ندعمك ولا ألم تنكون ندعمك ولا خا أنا نكور كما هذا جباب سنين تنتين سفانة إنما النجوى allati anda ken gundu buron dambi nebe ngari gatina wara anga to gundonu hilli andangi halle ma gundonu hilli amadangi nyamari yenya ti gundo goy kabande nya baka gundo go ma bo kabande nganya baka gundo kebe maga inati alfu lam wa alfu walam lil ahad ahad zikri parce que gundo go kabande nya gundo go kamana ndangi keri alfu do lamu haydo kenyi tanda ken gundo burebe igara haka ba yanda ken gundo ndambi nengarde mina shaytan min waswasati shaytan shaytani wici wasa unya na kulli ni kata hada marin shaytani yambangu ndenya na kulli ni kata hada marin gundo gabi adi ala silimpa shaytani ha isimmo wi gonu sedini igo kesondo menga nati gira sima njenka wana ke masala ka tidangani itoko ke gudu mena kamigati ona mengaro onta ka khibare mina shaytan makede jella gananya farenta habanu ku gatinye ti yahudi anu kudo wan nasar nu kudo yahudi anu kudo munaha nu ko hay ken gundo mo be nyana usay kenna serenka no diniade hara hay kandi ange ngakandi wa tawonta kange na itene be kusuru hilina grina daga mengare hakal fi daga na mengalle est ce que hornan to men hornan to men ha o kan ke no bone so ko kunti ndambo angala ni maten ta yimu fili ko din fonkari il faut il a faut ko nganton angala ni maten an ka sonu mbono bo farin diga gunno ke sababun ko salamatu sudur ke golle ka ira na munda sonno mukko amma hoy go simma katame mina shaytan ana gelli shaytani ana kenya na mani shaytani da ke simma burero soroku sonno mo ngamania aka yanni mania li yahzuna allazina amanu kudira mu'minun tuna farin nan kem pakati kubenu ga dabarni mu'mini ke ga ni ngari kem mo koy ana la tan kuri yo kapade mu kubenu ga daga jihadu nga kuri mi ko sode kuri mi sukarde kuri kibari go kama yanka ukuto aunga ndali ko Allah ko mo ga damu parce que Allah samina ta ka to kibari kuru mani me ngale nane ama range me usai ka tunu tanzani me ngale ke ga bore mani kibari ni maka parce que anta hala sikka li yahzuna allazina amanu kudina mu'minun tuna bo ora sunan ti me ngali gabe manyade me ngali gabe kubenu ga dabarni iblis anda sikin timelli soldo mo iblis anda yambi ya henkan iran da wala gare parce que ga akama me ngali nya gamanya ga hakki dulan ta tawo imma nya wota gume kama ba anya telefoni ba anya whatsapp ba fuana me ngali da bariya parce que iblis ana dabat mani sababu ndangali kudo mumini khalasi to benu gano so mumini khalasi to nikanga kubenu ga ta menga leke groupe ndi kudi na sikka ni so monga ni sunonti Allah azza wa jalla isma'anna alla da mu'minun killun ta ko ati walaysa bi darrihim ati menga leke ran ta mu'minun to imi maleke walaysa tanaji agana linganda ngani laysa ismu kana saga ndekata atanajike agana linganda ngana anna saga ndekata shaytani
walaysa shaytane manya bidarrihim mu'mininu ko aragi torno shay'a fo ho namin kuga men ngalle ke be nyana kudo ina mu'mininu ku butundi ataranta ho torni anta ho nyani ka Allah ga tanta ho nyana mu'mininu anta ho nyana nga ay tengani kebe hay ken ko no ngani ay kele gare anda Allah ngari adan killun ta hundi ka tan na yitten kawu ne ngalli gabe ke an kembe gantaji de benya gani ba qabila nya gani ba kanya gani ba iga kello nan bake jena ban kenya gani ba ante inu kuga kello nan bake de wallan kina ganyenge ko kedo ado kebe ga kello nan bake nga anga haqiqa nya kama allati walaysa bidarrihim ilo nan bake kiranta mu'minun tor shay'a fo honda min illa bi iznillah makembe gantati wobe gananyati alla dungayen ni kanga bi qadarihi wa qada'ihi agara nyalla gara kebe ya rakuto ankam kume ngallendu yime ngallimbali kellan ta kamana kennan kitana bo aganan ken ta kita keta ankin nan maga tanna kin jongi kume ngalli gabe ke magebe kuga keme ngalli gabe usai hoy godan ken kitange na kusantara mira nan tiyan dan ko nonyen kundu do kundu la an kam magam an tun men bonodi ku wari men ngalle kam matali tibare be gana niya maka nonga Allah timani wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun sahare ke hayke ananya Allah ba ne kotti kama mu'minun nan jippe Allah kama igana jippe Allah kama gundo brodun konu gundo ngani brodun konu ngani anta fofo tornya me ngalli gabe kenta fofo tornya ka sababun ni kanga an tatawakkala ala Allah amna jippe Allah sirbe gana jippe Allah kama an tembene ba ha keli ngani de aga to na wara kundo ma sha Allah yo himma diga men gabo ndi lenki kende yo anda ngari bo sasa ani hayna adab at-tanaj min allen kibare gundon kibare oda nyama dasima alhamdulillah jama ke be ga hadari yere khairi wadi bo babu sun kawa min allen mo wana alampundi angana min allen yana ke be kama albirri wa taqwa bore gar min allen sudi lato bakayre sa sogana duguta kenga o so hay taw dingirani majlis ni o hayrno ro taw dingiran ka ogana menyi taw dingirano nga karallahu misidu noko ere nyon dingirano ku be no ga menyi ni no ngani usai tampien ngam paka henya munda ke ay be gane ke kundu taw dingira ke jikunu parce que o taw mo ko hay mo ko kele lenganyo kata siri ke taw mo ko du oran ke taw mo ko be gane ke kundu qur'ana madunga sunna madunga aha munda sasa ay kebe garni koyre insha Allah Allah gana sorobe no warja galladi taaxu mo gogana meñi taaxura nun kayogan kawa taaxunu mo gombe ken ka jikunu nga masala ngoda ngani ay kedi nke heti de faren peti de Allah ho jikundi ni taaxu dingira nun angen taaxu ndingi ate hena angen palla ko intengi ha ken takawa insha Allah لا شيخ شكرا وساي فارندي كفال لموني مسيدة نيسي وما خرا يا ترى